الوغ مازالين في الفوكابولير وهاد النهار غادي نبداو نتعلمو لاغو. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو لاغو، اللغه ديال العامه اللي ما غتقراهاش في الكتوبه، بحال مثلا حنايا اللغه الاصليه ديالنا او اللغه الام نورمالمون هي العربيه، وهي العربيه الفصحى. العربيه الفصحى كتلقاها غير في الكتوبه، ما كنهضروش بها حنا عامه. يعني اللغة ديالنا حنايا راه هي لاغو ديال العربية الفصحى. اللهجة ديالنا كسوا الدارجة ديالنا جزائريين توانسة ولا في دول واحد اخرين. الوغ لاغو هي الهضرة اللي كيهضروا بها مثلا الناس عندها ان رابور مع ديك اللغة اللي انت غادي تقراها، ولكن الا كنتي غتعيش مع داك الناس او الا كنتي غتخدم معاهم tu auras besoin انه يكون عندك في الفوكابولير ديالك شويش لاغو باش تقدر تفهمهم ديجا و ميم طون تتعامل معاهم. الوغ في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفو لي نون، يعني الاسماء، ما غنشوفوش لي فيرب و لي زادجيكتيف. لي فيرب و لي زادجيكتيف غادي نديرهم في دوطخ فيديو. الوغ غادي نبداو بالمجال ديال الخدمه. الوغ لا بروميير دي شوز مثلا لو ترافاي. لو ترافاي هي الكلمه اللي كتعني العمل، ولكن لاغو او في اللغه العاميه تيقولوا لها لو بولو. لو بولو او لا لو تاف. le boulot ou là le taf. Une entreprise هي شركة. une entreprise l'argot ديالها هو une boîte. une boîte راه ماشي معناتها بلاطة فين عندك صباطك او لا بلاطة فين كتدي الماكلة. non, une boîte ça veut dire que راني خدام في لا بواط ديال اكس، يعني في الشركة ديال اكس. le patron هذه سهلة، هي le boss، تيقولوا le boss جاية من l'anglais. La deuxième catégorie, on a les personnes. Alors, pour un homme, rajul, تيقولوا un mec, un gars ou là un type. Alors, je répète, un mec, un gars ou là un type. Une femme, تيقولوا une nana ou là une meuf. Une nana ou là une meuf. Pour un ami, on dit un pote. Un ami, on dit un pote. Pour un frère, تنقولوا un frangin. Un frangin. Une sœur, تنقولوا une frangine. Pour un enfant, on dit un gamin ou là un gosse. Bien sûr, il a qu'un féminin, نقولوا une gamine. Un policier, تنقولوا un flic ou là un keuf. Flic ou là keuf. La troisième catégorie, ça sera les véhicules. Les véhicules هما وسائل هما المواصلات. Alors, une voiture, تنقولوا une bagnole ou là une caisse ou là une tire. Alors, je répète, une bagnole, une caisse ou là une tire. Et la plus utilisée y est une bagnole. Une moto, تنقولوا une bécane. Une bécane. La quatrième catégorie, je vous fais les bâtiments. Alors, une maison, تنقولوا une baraque. Une maison, ça veut dire une baraque. Une école, il y a un bahut. Une école, تنقولوا un bahut. La prison, c'est la tôle. La prison, c'est la tôle. Alors la cinquième catégorie, on a droit à les objets, les كنستعملوا chaque jour. Par exemple, le réfrigérateur. تنقولوا le frigo, tout simplement. Un livre, c'est un bouquin. حتى مثلا شي واحد تيكون تيقرا تيقولك جو بوكين، هادشي غنشوفوه في لي فيرب. Une cigarette هي la clope. Une clope. Un vêtement هي une fringue. وبالعاني درت une و un باش تفرقوا ما بين الماسكولين والفيمينين، حيت اون جينيرال فاش نهضروا على لي فيتمون تنهضروا بالبلوريال، راه ما غاديش تمشي تشري بياسه وتقول فيتمون، ولكن اكسبري درت ان و اون باش تفرقوا، راه اون فرانك راه فيمينين و ان فيتمون راه ماسكولين. une chaussure. Une chaussure
تنقولوا une pompe, une chaussure, une pompe. Une guitare, une gratte, une guitare, une gratte. La sixième catégorie, alors la nourriture. La nourriture, il y a la bouffe. Je bouffe, le sommeil, c'est le dodo. L'argent, c'est le fric ou la thune. Et la plus utilisée, il y a le fric. La thune, je suis قديمة. Alors l'argent, c'est le fric. Une chose, un machin ou là un truc ou là un bidule. Un bidule, je suis قديمة, mais en général, c'est un machin ou là un bidule. La pluie, c'est la flotte. La pluie, c'est la flotte. Et la peur, c'est la trouille. J'ai la trouille, et c'est la peur. Voilà, alors c'était les expressions d'aujourd'hui. J'espère que nous noterons. C'est vraiment très important d'avoir l'argot le vocabulaire. Si tu as besoin vraiment ما عرفت تمشي تقرا في فرنسا ولا غتعيش تما ولا même كنتي خدام هنا avec une société راح il faut impérativement يكون عندك l'argot. Bien sûr, je vais faire des vidéos et confirmer les verbes, les adjectifs. On va vraiment enrichir notre vocabulaire. Bien sûr, qui dit partagez مع صحابكم مع vos proches باش يستافدوا كلش. ما تنساوش les commentaires si vous avez des remarques, si vous avez des idées à partager avec moi. Des likes si c'est possible. Subscribe si vous aimez le contenu. Et نتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.